Good morning guys. Umaambon guys. Makulimlim, masama ang panahon. Nailagay ko na yung kumpay sa mga alaga ko guys. Ayan, kumakain na sila. 5 lang yan sila guys. Ito yung isa. Yan. 2. 3. Ayun, 5. Pang-5 guys. 5 lang yan sila guys. 2 yung inahin dito. Umaambon guys. Masama ang panahon, no? Okay guys, thank you for viewing guys.